Awan nyo guys, akong iprank guys, barinay na po guys, sumanaw ko sa liugan kanina po. Guys, no. Barinay! Oh! Oh! Ay sus, ayag katawa. Tawa ta dayon. Oh, abri dayon. Sulay, sulay. Oh. Di ko dawat ani mo na na. Wana na dayon na. It's a prank. Dawata na dayon na. Ay, dawata na lang na. Wala na. Uy, uy, uy. Wala ninyo. Mura na lang ganda gani. Gawa. Hey, okay na ni. Apa kayo, wipas? Agmoy. Hi guys. Welcome to the vlog guys. Now, mana ko prank dira sila tanan guys kay mamakapit video guys kay makapit guys no. Ba guys. So karon guys kay mag-vlog ko diri sa tanan guys kay nako ina prank diri guys kay makapit video guys kay mamaka kwarta sa inyo ha guys no. Ba guys. Guys no mo guys. So karon guys kay ara ko diri guys no. Okay guys, guys. Mo-shoutout sila tanan guys. Mo ni guys. Tanaw sila guys, nang shoutout sila guys. No. So guys, okay kini guys. So kan guys, mo rin akong vlog guys. Mo rin update video guys. Bye-bye.